ओम नमः शिवाय नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना विशेष भाव में जदि मुझे कहबी कि आगामी यही 2 दिन अर्थात फेब्रुआरी मासर 9 एवं 10 तारिखर दिन आपण मानकर यही 2 दिन स्थिति आपण मानकर विशेष भाव में बदलवाई कि जाऊँगी जहाँ चाहिए आपण मानक ए दिन मानक प्राप्त हो आपण मानक मो समय अवधिर विशेष भाव में कहबी आगामी यही 2 दिन अर्थात फेब्रुआरी मासर 9 एवं 10 तारिखर दिन आपण मानकर शोइथिबा दिन चेई मध्य उठिबो। यही दिन मानकर इनफॉरमेशन जो मु आपण मानक देबी ये इनफॉरमेशन मध्य आपण मानक पई किना बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबो जे जहा द्वारा आपण माने ए दिन को आहुरी अधिक शुभ एवं मंगलमय साब्यस्त मध्य करि परिबे। आगो को वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मोर आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ करि आछंती तेबे एबे जाके सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फଳରେ समय समय सहित समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक ही सर्वप्रथम मिल जिवो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानक पई किना की परि भाबरे रहिबो आगामी यही 2 दिन अर्थात फेब्रुआरी मासर 9 एवं 10 तारिखर दिन कौन सतरे आपण मानक पई किना पॉजिटिव रहिबा पई किना जाउछि विशेष भाव में ए दिन रे आपण मानकर कामयाबी हेबार बहुत ही भल स्थिति मध्य बनुछि सहित संतान पाखरु बहुत ही भल संतुष्टि मध्य आपण मानक प्राप्त हेबो। समय अनुसार आपण मानक संतान पाखरु साहाय्य मध्य प्राप्त होई जिवो। घर लोक मानकर साहाय्य द्वारा आपण माने आगको मध्य बहुत ही बढ़िबे जहा द्वारा आपण मानकर कौशल रे बहुत ही वृद्धि मध्य घटिबो जहा फଳରେ आपण माने प्रकृति ठारू बहुत किछि शिखी मध्य नेबे। ता सहित काम कार्य आपण मानकर कौनसी नुआ मित्र मध्य बनिबे और आपण माने भविष्यत पई किना बहुत ही नुआ योजना मध्य बनिबे ता फଳରେ आपण मानक आगको आसुवा टाइम रे बहुत ही भल सफलता मध्य मिलिबो। ता सहित आपण मानकर ए दिन रे कौनसी जागा को बुलिबा पई किना मध्य पड़ी पारी जहा आपण मानक पई किना बहुत ही भल लाभदायक सिद्ध मध्य हेबो जहा फଳରେ आपण मानकर मान सम्मान रे मध्य वृद्धि घटिबो। आपण मानकर बहुत ही भल आकांक्षा मध्य पूर्ण होई जिवो जहा फଳରେ आपण मानक मन बहुत ही प्रसन्न मध्य रहिबो। ता सहित आपण मानकर ए दिन मानकर पाठ पढ़ा प्रति मध्य आग्रह रहिबो। ता सहित आपण माने ए दिन मानकर भूमि वाहन किणा किणी रे आदि रिलेटेड कार्य मध्य करि पारंती। ता सहित राजनीतिक क्षेत्र रे आपण मानक भल सफलता मध्य प्राप्त होबो। ता सहित संतान मानक प्रति आपण मानकर क्रोधता मध्य बढ़िबो काहेकि ना संतान मानकर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रचित्त न देखिबा कारणरू आपण मानक मन बहुत ही चिंतार मध्य रहिबे आपण माने जहा द्वारा तांको ऊपर टिके क्रोधित मध्य होई जिवे किंतु आपण मानक एहा करिवार अछि कि आपण मानक सब कथा को बहुत ही भल एवं सुलझाइबारे कथबार्ता करंतु ताहा द्वारा किछि भी कथा बिगिड़ी मध्य न जाई पारे एवं आपण माने जेउ कार्य पई परिश्रम करि चलुथिले से सब मध्य आपण मानकर ए दिन मानकर सफल निश्चित भाव में होई जिवो। या सहित आपण माने ज्ञानबोधक पुस्तक मध्य पढ़ंतु एवं नुआ नुआ लोक मानक सहित बहुत ही भल भाव में मिसंतु जहा द्वारा आपण माने समयर गतिविधि उपरे सबु कायरे मध्य जानी परिबे। या सहित आपण माने ए दिन मानकर कौनसी व्यक्ति को साहाय्य मध्य करि पारंती। आसंतु एबे जानिबा आपण मानकर ए दिन मानकर कोन नेगेटिव मध्य रहिबो। ए दिन रे आपण मानक कथाबार्ता उपरे संयमता टिके ध्यान रखिबार अति आवश्यकता रहिछि काहेकि ना आपण मानकर परिवार रे भाई भाई भौणी भौणी मानक सहित किछिटा लड़ाई झगड़ा मध्य हेबार संभावना रहिछि। ता सहित आपण माने कौनसी भी कार्य करिबा पूर्वरु आपण माने टिके वृद्ध लोक मानकर आशीर्वाद निश्चित भाव में नियंतु एवं समस्त को बुझी चिंतिकिना एवं भाभी चिंतिकिना सब कार्य उपरे तदारक करंतु। प्रॉपर्टी संबंधित क्षेत्र रे आपण मानक ए दिन मानकर कोर्ट कचेरी रो यात्रा मध्य कटिबा पई किना पड़ी पारे। आ सहित ए दिन मानकर वृद्ध लोक मानकर आपण मानकर कौनसी भी घरर परिवारर लोक मानकर किछिटा देह खराब मध्य होई पारे सेथिपाई किना आपण माने टिके सतर्क मध्य रुहंतु और आपण माने एक दिन रे सत कथा कहिबा द्वारा आपण मानक लोक माने बहुत ही गोलज मध्य देई पारंती काहेकि ना सेमाने केतिके बेले सत कथा शुणिबा को आदौ भी पसंद करंती नाही सेथिरे मध्य आपण मानकर मान्य हानि मध्य होई पारे।
ସେଥିପାଇଁ କିନା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ଥିତି କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କିନା ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ବହୁତ ହି ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେ ସବୁକୁ ସୁଧାରି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁକିନା କିଛିଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଘରେ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବା କି ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ହି କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ଆଦି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟତୀତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିଛିଟା ଫସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ରହିଛି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରଖିବାର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କିନା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇକିନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ କିନା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଖାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନା ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଶନିଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ କଟିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।